President Ruas. Oh, shot. La. Klang apa Damar? La. Klang. Ibat adan sila bay. Arangis, Video, Anton Cortez, dan Pinoy. Intermediate class finally, UN President Ruas North Cotabato. Hoy. Gandang laban, klang nakauna. Wow. La. Up, inside the car. Up. Intermediate production. Final hit. Wow. La klang nakauna. Arangis video. Wow. Anton Cortez on board. Ay! Wow. Battle first. Arangis versus Filipino. Outside. Wow. Outside. Dikit ang laban, oh. Wow. Anton Cortez gapon kapat. Ala ni inside si Pipilio. Wow! Grabe kadikit nga laban bay. Grabe. Tamtak serai diferensya. Oh. Tamtak serai diferensya. Klang Arangis dan Pipilio. Up. Agay. Bibilio na gid ang second. Outside Bibilio. Hala! Kuara! Wow! Grabe kadikit nga laban bay. Wow! Nakadolo po si Arangis. Nabuhay na. Grabe. Woo! Arangis sa puro second. Relax ka si Anton bay. Nganap ng butas Anton bay. Off section. Off. Kuara. Ikaduha na po si Video. Wow! Gandang laban. Agay. Bibilyo na. Lingi mas klang up. Woo! Grabe kalindog. Woo! Nice whip. Wala na, Bibilio na ginagawa na. Grabe kalindog. Anton Cortez kapat. Grabe kalindog niya moves, Bibilio. Ala. Wow. Lang masanay. Up. Ala. Grabe. Walang gustong bumigay.
Klang gyapon on second. Bibilyo gyapon leading. Ala. Outside. Ah. Bandag. Klang gyapon on second. Ala! Ay! Ay! Klang na po! Wala! Aranis pusos lang pa. Grabe mang lupad. Outside si Arangis, inside si Klang. Anong gagawin, Arangis? Halaka! Wow! Nag-minor na si Arangis. Hindi kaya. Bibilyo champion! Wow! Klang, abar-abar. On second. Arangis on third. Anton Cortez on fourth. Latino yon fifth. Magandang laban. Magandang laban guys. Jambol ito lawan.